आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे आप चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है, अब हमारा बात नहीं सुन रहा है। কোনো বুদ্ধিস্ট, কোনো শিখ, কোনো ইসলাম, কোনো খ্রিস্ট ধর্মের লোকেরা বলছে না যে রামনবমীতে দাঙ্গা হবে। এই মমতা ব্যানার্জি একজন জালি সনাতনী, তিনি সব সবাই গিয়ে গিয়ে বলছেন রামনবমীতে গন্ডগোল হবে। আজকেও আলিপুরদুয়ারে দাঁড়িয়ে বলেছেন 17 তারিখ নাকি দাঙ্গার দিন। সত্যি কি তাই? সত্যি কি তাই? তৃণমূল ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার করছে, ওরা ভয় পাচ্ছে অনেক রাষ্ট্রবাদী সংখ্যালঘু মোদিজিকে ভোট দিয়ে দেবেন। তাই দয়া করে রাম ভক্তদের উপরে কেউ আক্রমণ করবেন না। রাম ভক্তরা অন্যদের উপর আক্রমণ করে না। রাম ভক্তরা রামের জয়গান গাইবেন। তৃণমূল এত নিকৃষ্ট মানের চোর, পায়খানাও খেয়ে ফেলেছে, শৌচালয়গুলো দিয়েছিলেন মোদিজি।